نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، بڑی ہی خوش قسمتی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ رمضان المبارک پھر ہماری زندگی میں قریب قریب آ رہا ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین 6 ماہ تک دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ رمضان المبارک تک ہمیں زندہ رکھ، اللہ رمضان المبارک کی سعادتیں ہمیں عطا کر دے، یا اللہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کر دے۔ 6 ماہ تک دعا کیا کرتے تھے۔ بعض آثار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے رمضان المبارک کو خصوصی طور پر ایک عبادت کے طور پر اختیار کرتے اور رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے، یا اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر رمضان المبارک کی سعادتیں ایک دفعہ ہمارے نصیب میں کی ہیں۔ 2-3 دن کے بعد جس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ خصوصی طور پر اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو بھی عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اور عرب میں
ہم نے دیکھا ہے کہ کثرت سے لوگ اس مہینے کو خاص طور پر عبادت کے طور پر اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں, کچھ لوگ تو پورے مہینے کے لیے مکے میں آ کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں, مدینے میں آ کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں, دور دراز اپنے علاقوں سے, اپنے ملکوں سے آ جاتے ہیں. خصوصی طور پر وہاں کے رہنے والے وہ بھی رات کو نماز تراویح, قیام اور پھر دن کو روزے کا اہتمام اور پھر عبادات بیت اللہ میں, مسجد نبوی میں ایک مجلس میں 5 10 پارے لوگ تلاوت کر جاتے ہیں. تو یہ ایک ذوق اور شوق کی بات ہوتی ہے. یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو خصوصی طور پر اختیار کرنا چاہیے. یہ مہینہ جو ہے صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس مہینے میں عید کا ہی اہتمام کرتے رہیں. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جس میں شاپنگ ہو رہی ہے, ساری رات, کتنے دن رات کو شاپنگ ہو رہی ہے جی. بازار کھلے ہوئے ہیں, کوئی کپڑے لینے کے لیے جا رہا ہے, کوئی شوز لینے کے لیے جا رہا ہے, کوئی گھر کا ساز و سامان لینے کے لیے جا رہا ہے. عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نامناسب انداز ہے. یہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اس سے پہلے آپ خریداری کر لیں, شاپنگ کر لیں. ابھی کوئی پابندی ہے آپ پر؟ آپ عید کی تیاری کر لیں, کپڑے لے آئیں, شوز لے آئیں, عید کے لیے جو ساز و سامان کی رمضان کا راشن رمضان سے پہلے آپ لے آئیں, تاکہ بھرپور تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ ان کو آپ حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. روزہ رکھنا صرف اور صرف یہ نہیں کہ سارا دن بندہ بھوکا پیاسا رہے اور کچھ کھانا پینا نہیں. یہ روزہ ہے اور رمضان کا صرف اور صرف یہی مقصد ہو اور اسی مقصد تک ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں. یہ ایک پورا ٹریننگ کا مہینہ ہے, یہ ایک پورا تربیت کا مہینہ ہے, ایک پورا تربیت کا کورس ہے کہ رمضان میں ہم نے کون سے کام کرنے ہیں. اس کی ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے دنیاوی امور کو جہاں تک کم کر سکتے ہیں ان کو کم کریں. زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لگائیں تاکہ قیامت کا دن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان. آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزے رکھنے والے ہیں. اور قیامت کے دن آواز دی جائے گی, پکارا جائے گا, این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار آئیں گے, ان کا استقبال ہوگا, اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو قیامت کے دن ہمیں یہ خوشخبری حاصل کرنے کے لیے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے, آپ فرماتے ہیں الصیام جنہ, روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. ڈھال جو ہے وہ انسان کو ہر قسم کی تکلیفوں سے, آنے والے دوسرے کے بعد سے, دشمن سے محفوظ کرتی ہے. روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. روزہ رکھ کر انسان اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے, بغاوتوں سے باز آ جائے, اپنے کانوں کے غلط استعمال سے باز آ جائے, اپنی آنکھوں کے غلط استعمال سے باز آ جائے, اپنے ہاتھوں کے, اپنے پاؤں کے, اپنے دل و دماغ کے غلط استعمال سے ان چیزوں کو محفوظ کر لے, ان سارے کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ہے روزے کا مقصد. اور پھر جس نے اس طرح کا روزہ رکھا, صحیح بخاری میں روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک روزہ رکھا, اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا کوئی 70 سال تک سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت طے ہوتی. یہ چھوٹی خوشخبری نہیں ہے. ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے للصائم فرحتان, 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا کرتے ہیں.
ایک خوشی کہ جب بندہ سارا دن کوئی چیز کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، سارے کا سارا دن گزرتا ہے، اور شام کو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس بندے کو جو خوشی ملتی ہے اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، جب اس کا اجر اس کو ملے گا تو وہ خوشی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے، الصوم لی فالصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، روزے میں تو ریاکاری اور دکھلاوا بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ روزہ تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، بندہ بند کمرے میں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، واش روم کے اندر ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا ہے، پانی اپنے حلق کے اندر نہیں لے کر جاتا، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا، کسی اور کو بھی نہیں پتہ چل رہا، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس حالت میں بھی پانی اپنے حلق کے اندر نہیں اتارتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں روزہ لکھ دو، اس نے روزہ رکھا ہے، فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود ہی قیامت کے دن عطا کروں گا۔ روزہ معمولی عمل نہیں ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کام کو میں اختیار کر لوں، مجھے کوئی ایسا نیکی کا بہترین کوئی اعلیٰ مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے رکھو، روزے کو اختیار کر لو، اس جیسی کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں۔ آپ نے خاص نسخہ بتایا ہے، جس طرح وہ بندہ کسی سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے، مجھے اس کام کا کوئی خاص طریقہ بتا دیجئے، مجھے کوئی خاص نسخہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم روزہ رکھ لو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور پھر جب روزہ رکھ لیتا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو روزے کی حالت میں رمضان کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے قرآن سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے رب انا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکا تھا، یہ روزے کی وجہ سے کھاتا پیتا نہیں تھا، شہوت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، اللہ روزے کی وجہ سے آج میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ دوسری طرف قرآن آئے گا والقرآن یقول، اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، رات کو نماز تراویح پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، اللہ اس نے اپنی نیند ختم کر دی تھی، اس نے اپنے دنیاوی معاملات دنیاوی امور کو ترک کر دیا تھا، یا اللہ رات کو بیدار رہ کر یہ قرآن سنا کرتا تھا، آج ہمیں شوق کے ساتھ قرآن نماز تراویح میں سننا چاہیے، آج موقع ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تیرے حق میں دلیل دے گا یا تیرے خلاف قرآن دلیل دے گا، تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ جس کے خلاف قرآن قیامت کے دن دلیل کے طور پر آ گیا اس کی نجات کا کوئی راستہ رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، مقدس کلام، جس کے خلاف قرآن کی گواہی آ گئی قیامت کے دن، اس کا باقی کیا بچے گا پھر؟ اور اس کے حق میں قرآن کی گواہی آ گئی، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے، قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے۔ اور گواہی وہ دیتا ہے جس کے ساتھ دنیا میں بندہ تعلق بنا کر رکھتا ہے، جس کے ساتھ اچھا دوستانہ ہوتا ہے وہی آپ کی گواہی دیتا ہے، جس کو آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بانٹتا ہی نہیں، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے حق میں گواہی دیتا پھرے؟ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعارف ہی نہیں۔ اگر قرآن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں،
قرآن کو سنتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ فیشن بن چکا ہے, رات کو نماز تراویح کے لیے بھی بعض لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں. کوئی ایسی مسجد تلاش کرو جہاں جلدی سے جلدی نماز تراویح ختم ہو جائے. اچھا فلانی مسجد میں گھنٹہ لگتا ہے, نہیں اور کوئی تلاش کرو, پونے گھنٹے والی مل گئی ہے, نہیں اس سے بھی کوئی جلدی آدھے گھنٹے والی. شادی پہ جاتے ہیں 3 گھنٹے کو بٹھا دیتے ہیں, بس کھانا آ رہا ہے, ایک کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, بل جمع کروانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں, وہاں کوئی جلدی نہیں. دنیاوی معاملات میں موبائل پہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں اپنے ضائع کر دیتے ہیں. اس وقت کوئی فکر نہیں نماز تراویح کے لیے جلدی سے جلدی تیز ترار کوئی آفت تلاش کرو جو بجلی کی رفتار میں چلے, قرآن کی سمجھ آئے نہ آئے, بس نماز تراویح جمع کروانی ہے وہ کروا کے جلدی جلدی واپس آ جائیں. آ کر سونا نہیں, سونا رات 12-1 بجے ہی جا کر. ایک بندہ مجھے کہتا میں تو ساری رات ہی نہیں سوتا, کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں, کہتا نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا, حج کیا ہے؟ کہتا حج بھی کوئی نہیں کیا. پڑھا لکھا بہت بڑا آفیسر سمجھدار عقل مند, ایسے لوگ بھی ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, روزہ بھی کئی ایسے ہیں روزہ بھی نہیں رکھتے, اور بڑے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی, نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. جمعہ ہو رہا ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں گے, اپنی دکانداری کر رہے ہوں گے, اپنی مارکیٹ چلا رہے ہوں گے, اپنی فیکٹری چلا رہے ہوں گے. جب تیرا رویہ یہ ہوگا پھر قیامت کے دن تو توقع رکھے کہ اللہ کا رسول یا اللہ کا کلام میرے حق میں گواہی دے تو تجھ سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے. قرآن گواہی دے گا شوق کے ساتھ. یہ کوئی مصیبت نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے کہ مجبوری آ گئی ہے بس اب 1 مہینہ نماز تراویح پڑھنی پڑے گی. کیا کریں؟ شوق کے ساتھ ایک بندے کی چاہت ہو, قرآن پڑھتے جائیں اور میں قرآن سنتا جاؤں, ذوق اور شوق کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ, قرآن کے ساتھ دل لگا کر. رات کو جب قرآن سوئے گا قیامت کا دن ہوگا, یہی قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا. اللہ میں نے رات اس کو سونے سے روک دیا تھا, یہ سوتا نہیں تھا, قرآن سننے کے لیے بیدار رہتا تھا. اللہ فرمائیں کہ کیا کہتا ہے؟ فشفینی فی, یا اللہ اس کے حق میں میری گواہی کو قبول کر لے. اللہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان, روزے کی اور قرآن کی دونوں کی اس بندے کے حق میں گواہی قبول کر لی جائے. اللہ ہمارے بارے میں بھی روزے کو اور قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے. موقع اللہ نے پھر دے دیا ہے, غنیمت ہے غنیمت, اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور پھر روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں اور کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, 3 قسم کی دعاؤں کو اللہ مسترد نہیں کرتے, ان کی قبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. کون سے؟ دعوت الصائم, روزے دار کی دعا. روزے دار کی دعا آج مختلف ٹی وی چینل پر سحری کے وقت افطاری کے پروگرام الگ ٹرانسمیشن الگ چل رہی ہوتی ہے, اسی کو دیکھتے ہی دیکھتے لوگ افطاری کر لیتے ہیں. افطاری کا ٹائم ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے باوضو ہو کر دعا کریں, لمبی دعا, اللہ کی تعریفیں کریں, درود شریف پڑھیں, اس کے بعد دعائیں کریں. دعا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے. روزے دار کی دعا, وداوت المظلوم, وداوت المسافر, دوسرا بندہ جو مظلوم ہے اس کی دعا جو ہے اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے. اور تیسرا وہ ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے, سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے, اس کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جایا کرتا ہے روزے کی حالت میں. اور رمضان المبارک میں کرنے والے جو کام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا, کہ رمضان المبارک میں جو عمرہ کر لیتا ہے یہ حج کے برابر اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ سعادت, بلکہ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے میرے ساتھ مل کر حج کر لیا. اللہ ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے, بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. تو رمضان المبارک کا ایک مبارک مہینہ جس کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں پہلا کام رمضان المبارک کے
रोजे रखना और फिर रोजा रख कर उस रोजे को महफूज करना। किससे? गाली गलौज से, गीबत से, चुगली से, झूठ से, बुहतानबाजी से और फिर वादा खिलाफी से, खियानत करने से, डंडी मारने से, मिलावट करने से, धोखा देने से, लोगों पर जुल्म ज्यादती करने से, इन सारे के सारे उमूर से अपने आप को महफूज करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यदा कौलत दूर, सही बुखारी में है, मल्लम यदा कौलत दूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो बंदा रोजा भी रखता है, रोजा रखकर झूठ नहीं छोड़ता, झूठे अमाल नहीं छोड़ता, गलत काम नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह इसको भूखा और प्यासा रखे। ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं है। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला अल-जू या रुब्बा साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला अल-ज़मा। कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। एक रोजा रखा या 30 रोजे रखे, भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसने रोजा रखा है, सिर्फ अपना मुंह बांधा है इसने, बाकी इसने कुछ नहीं सोचा कि रोजा रखने का मकसद क्या था। जितने हराम काम जो पहले हराम थे उनको हलाल किए रखा, सिर्फ खाना पीना इसने बंद किया है। तो फरमाया इसको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। वरुब्बा काइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। और कितने ही क़ियाम करने वाले, तरावी पढ़ने वाले हैं जिनको बिदाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नियत दुरुस्त नहीं है, अमल दुरुस्त नहीं है, सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। अगर रोजा नहीं, उस रोजे का फायदा नहीं, अगर तरावी नहीं, उसका फायदा नहीं। तो बात कर रहे थे कि पहला काम रमजानुल मुबारक में जो करना है वो रोजा रखना है और नियत करें। जितने भी बालिग हों, ये नहीं 15 साल का बच्चा हो गया है, 17 साल का हो गया है, 18 साल का हो गया है, वो कहता है अपने माँ बाप को मैं रोजा रख लूं। नहीं, सारी उम्र रोजे ही रखने हैं ना, रहने दो, अभी छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आपने स्कूल जाना है, आपने कॉलेज जाना है। बहुत बड़ी तादाद हमारी मुसलमानों की, मैं कॉलेज में पूछता हूं बच्चों से कितने हैं जिन्होंने पूरे महीने के रोजे रखे हैं। यकीन जाने अक्सरियत ऐसी होती है कि जो कहते हैं कि हमने पूरे रोजे नहीं रखे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने वाले वो नाबालिग और छोटे बच्चे नहीं हैं। किसी ने 5 रख लिए, किसी ने 10 रख लिए, किसी ने 15 रख लिए। किसने तुम्हें ये कहा है कि इतने रखो? बस दिल की मर्जी है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा है। अल्लाह का हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज हैं। फर्ज कितने हैं? 1 महीने के हैं। महीना 29 दिन का हो या 30 दिन का, महीने के रोजे फर्ज हैं। अपनी मर्जी से कम करता है तो इसका मतलब है कि तूने अल्लाह के हुक्म को कोई अहमियत नहीं दी, तूने अपने दिल की बात मानी है। फिर अल्लाह से तू उसका क्या अजर चाहता? बीमार हो गया, कोई मजबूरी, लंबे सफर में जाना पड़ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम बन गई, रोजे छूट गए, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इजाजत दी है, रुखसत दी है, रमजान गुजर जाए, बाद में पूरे कर लो, अगला साल आने से पहले पहले वो कज़ाई दे लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ने आसानियां दी है, लेकिन बिला वजह रोजे छोड़ना, बहाने बना लेना, बस को साफ दर्द हो रहा था, बाकी सारे काम होते रहते हैं, बस इस वजह से आज रोजा नहीं रखा, बुखार महसूस होता था, शुक्र है बस मैं तो कितने साल से रोजे नहीं रखता। कई लोग ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं, शुक्र की वजह से। मैं नहीं समझता, किसी का कोई सीरियस मसला है तो वो अलग बात है, उसका कोई अलग से कोई सूरत हाल हो तो उसका अलग से कोई मसला देखा जा सकता है, लेकिन ये मामूल की बीमारियों को बहाना या उज़र बना के आप रोजे को छोड़ दें। सारा दिन बस कुछ खाने को तो दिल नहीं चाहता, लेकिन बस शुगर है तो मैं रोजा नहीं रखता। ज्यादातर
बूढ़े होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, जिनका ये मसला होता है, सारा दिन कई तरीके हैं, आप सो जाएं, रेस्ट कर लें, आराम कर लें, आपका कोई और काम नहीं है, आप घर के अंदर, आजकल तो एसी का भी अभी माहौल नहीं आया, रोजे वैसे ही ठंडे हो गए और दिन भी अब पहले की निस्बत छोटे होते जा रहे हैं। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, अल्लाह की मदद आती है। कई ऐसे हैं शुगर बड़ी पुरानी है लेकिन रोजा कभी एक भी नहीं छोड़ा। मेरे एक उस्ताद हैं, उनको कम से कम 20 से 25 साल हो गए, उनको शुगर का मसला है, बाईपास उनका हुआ, कई बीमारियां ऐसी हैं। कभी भी उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक ना फर्जी रोजे तो अलग रह गए, सोमवार और जुमेरात का रोजा भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रूटीन में भी खाना, बस अपने घर से खाना, एक रोटी, जहां भी जाना है। पूरे पाकिस्तान में सफर करते हैं, लंबा सफर उनका, तबलीगी सफर पूरे मुल्क के अंदर। शायद उतना सफर हम में से कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन रोजा कभी नहीं छोड़ा। और उम्र भी ज्यादा है, उम्र भी 70-75 साल से ज्यादा उम्र है। मतलब इसका यह है कि बस बंदा जब नियत कर ले ना तो अल्लाह की मदद आ जाती। दूसरा काम है, सब रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को भी रखवाएंगे इंशाअल्लाह। जो बालिग हो गए उन पर फर्ज है उनको रखवाएं, जो छोटे हैं उनको कभी कभी रखवा दें ताकि वो भी रोजा रखने की तैयारी करें। ये नहीं कि बेटा बस अब रोजा रखने से बेटा आप कमजोर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाए, कमजोर हो जाएगा, फिर क्या कर लेंगे आप। दूसरा काम है नमाज तरावी पढ़ना। पहला दिन आता है, मस्जिदें भर जाती है माशाअल्लाह, 2 दिन गुजरते हैं, 2 सफ़े कम हो गई, तीसरे दिन 1 सफ़ और कम हो गई, चौथे दिन और सफ़ कम हो गई, 5वें छठे दिन रह जाती हैं 2-3 सफ़े। हमारे यहाँ चलो 3-4 सफ़े अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं, कई मस्जिदों में मैंने जाके देखा 5-7 बंदे पीछे खड़े होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तेरा कुरान के साथ ताल्लुक है, ये तेरी कुरान के साथ मोहब्बत है, क्या है? बस वो कारोबार का टाइम था, दुकानदारी का टाइम था, बस वो ना तो शॉपिंग के लिए बेगम ने कहा था जाना है, बेगम का ऑर्डर चलता है, अल्लाह के हुक्म की इसको कोई परवाह नहीं है। बच्चों ने कहा था बस आज ना रात शॉपिंग करनी है, तो क्या हो गया तुम्हें अल्लाह के बंदे, इतनी अकल समझ तुम्हें नहीं है? नियत करोगे पूरा महीना इंशाअल्लाह नमाज़ तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कई बंदों को मैंने देखा पूरा महीना पढ़ते हैं बकायदगी के साथ। कई बंदे ऐसे हमारे यहाँ भी यहाँ मौजूद होते हैं, पूरा महीना पढ़ते हैं बकायदगी के साथ। आप भी इरादा कर ले, अदम कर ले, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। रियाकारी से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मैं रमजान में कभी सफर में हूँ तो रात को आके 12-1-2 बजे भी घर पर उसी वक्त पढ़ लेता हूँ। ये सिर्फ आपको तरगीब के लिए बता रहा हूँ, मगर ना अमल का अजर तो अल्लाह ने देना है, मैंने आपसे नहीं देना, आपने मुझसे अजर नहीं देना। तरगीब के लिए कभी रह जाए मजबूरी, आप सफर में वापस आए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सहरी से पहले आप पढ़ लें। सिर्फ ये नियत हो कि कोई एक दिन भी मेरा ऐसा मिस ना हो जाए, रूटीन टूटे ना, मैंने पूरा कुरान सुनना है इंशाअल्लाह। और पूरा कुरान यहाँ हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा पढ़ा जाता है। इस साल भी इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। हाफिज उस्मान साहब 15 पारे पढ़ेंगे और कारी अबू बकर साहब, कारी साहब के बेटे, वो इंशाअल्लाह 15 पारे वो पढ़ेंगे। रमजानुल मुबारक में इंशाअल्लाह नमाज़ तरावी पढ़ाएंगे। तीसरा काम है कुरान की तिलावत करना बाकायदगी के साथ। हर नमाज के साथ बन सकता है, हर सुबह बन सकती है, हर रात को, जैसे भी आप रूटीन बना लें। कम से कम ये आखिरी लिमिट समझें इसको, कम से कम 1 मरतबा कुरान मुकम्मल करें। वैसे ऐसे खुश नसीब भी हैं जो 3-3 दिन में कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। रमजान में 5-5, 10-10 दफा कुरान पढ़ लेते हैं, ऐसे खुश नसीब भी। और वो काबिल रिस्क हैं ऐसे लोग, हमें उन जैसा होना चाहिए। अल्लाह हमें कुरान के साथ मोहब्बत करने वाला बना दे। एक तस्वीर आई थी सोशल मीडिया पर, गालिबन इंडोनेशिया की थी। वहां वो मुसाफिर खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं और सारे ही कुरान पढ़ रहे हैं। जिस तरह हम किसी भी जगह चले जाएं, हॉस्पिटल में, किसी बस स्टॉप पर चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं, सारे ही मोबाइल देख रहे होते हैं ना, सारे ही। किसी का वो पैकेज नहीं लग सका तो वो शायद जेब में हो, वरना सारे ही मोबाइल पर लगे होते हैं। इसी तरह वो लोग सारे ही कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो नियत करें रमजान में कुरान पढ़े। दुकान पे बैठे वहां कुरान खोल ले, गाड़ी में सफर कर रहे हैं वहां कुरान खोल ले, ट्रेन पे बैठे वहां कुरान खोल ले,
फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, फारिग मौका मिलता है वहां कुरान खोल ले, मस्जिद में आते हैं कुरान सामने पड़े होते हैं, अलमारी से पकड़ने की जरूरत नहीं, देखा सुनते पढ़ी 5 मिनट है, 5 मिनट में 2-3 रुकू पढ़े जा सकते हैं, आप पढ़ लें। तो रमजान में कुरान को रूटीन के साथ पढ़े इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे साथ वादा नहीं करना, अपने रब के साथ करना है, क्योंकि अजर उसने देना है। मैं सिर्फ आपको तरकीब दे रहा कि आप इस काम को करें। चौथा काम है दुआ और तौबा इस्तिगफार। सारी उम्र के गुनाह, बाद लोग जब अल्लाह ताला समझ दे देते हैं, कहते हैं 25 साल की मेरी नमाजें रह गई थी, आपको हर नमाज के साथ सख्त लाए उम्र करनी, एक नमाज हर नमाज के साथ पढ़ते हैं, जोहर की 2 नमाजें, असर की 2 नमाजें, मगरिब की 2 नमाजें, शाह की 2 नमाजें। हदीस का मसला ये है आप सच्ची अल्लाह से तौबा कर ले। पहले 30, 40, 50, 60 साल गुजर गए, अल्लाह कहते हैं सच्ची तौबा कर ले, पहले सारे के सारे माफ कर दूं, लेकिन आज से सही हो जा, आज से ठीक हो जा, अब डंडी नहीं मारती। इस तरह कर ले, अल्लाह से तौबा करें। साहब का जो गलतियां कोताहियां हो गई है ना, जो हुकूकुल इबाद गसब कर दी है ना, जो मिलावट की है, धोखा दिया है। रमजान में चीजें बाजारों में बाद मुल्कों में सस्ती होती है, हमारे मुल्क में महंगी हो जाती, मिलावट ज्यादा हो जाती, धोखा ज्यादा। ऐसा रोजा रखने का और कुरान पढ़ने का क्या फायदा? हुकूकुल इबाद क़यामत में पकड़ा जाएगा आपका गिरबान। रोजे को बासिर बनाए और हकीकत जो है रोजे की और रोजे का जो तकाजा है और मकसद है, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह से माफी मांग रहे। या अल्लाह पहले झूठ बोलते थे, लोगों के साथ वादा खिलाफी करते थे, मिलावट करते थे, डंडी मारते थे। या अल्लाह तूने जिंदगी में मौका दे दिया, आज के बाद हम सच्ची तौबा करते हैं, तौबा करने रमजान में, अल्लाह से माफी मांग ले, दुआएं करें। इसके साथ साथ सदका खैरात। रमजान मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लम सहाबा किराम का असलाफ का मामूल था कि रमजान में सदका खैरात बहुत ज्यादा करते थे, पहले से बढ़कर। और फिर सहरी और अफ्तारी, आपने फरमाया मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरी, कि जो बंदा किसी को अफ्तारी करवाता है, अल्लाह रोजा रखने वाले के बराबर उसको अजर व सवाब अता कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भी यहाँ इंशाअल्लाह हर रोज अफ्तारी का पूरा महीना सिस्टम चलता है, उसमें शरीक हो जाए शरीक होने वाले। और फिर 10 दिन इत्काफ वालों का खाना सुबह शाम का, यानी सहरी और अफ्तारी, शाम का खाना, और फिर तमाम लोगों का ताक रातों का फजर का खाना। इसकी भी नियत करें कि नेकी में जितना अल्लाह ने मौका दिया है उसमें भी शरीक हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।